ഭഗവാൻ തന്നെ അരുണഗിരിനാഥരോട് പറഞ്ഞ വരികളിലെ ഒന്നാണ് തിരുപ്പുകഴന്റെ ആദ്യത്തെ നൂൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏട് എന്ന് പറയുന്ന മുത്തൈത്തരു പത്തിത്തിരുനകയത്തിക്കിര ശക്തി ചരവണ മുത്തിക്കുരു വിത്തുക്കുറുപര എനബോധം മുക്കട്പരമർക്കു ചുരുതിയിൽ മുற்பട്ടതു കർപ്പിത്തിരുവർ മുപ്പത്തമു വർക്കത്തമരരുമടിപേന പത്തുത്തളി തത്തക്കളை തൊടുമൊற்றைക്കിരി മற்றை பொழுதொரு பட்டப்பகல் வட்டத்திகிரியில் இரவாக பக்தர்கிற தத்தை கடவிய பச்சை புயல் மெச்சத்தகு பொருள் பட்சத்தோடு ரட்சித்தருள்வதும் ஒரு நாளே தித்தித்தைய ஒத்த பரிபுர நிறுத்த பதம் வைத்து பைரவி திக்கொட்க நடிக்க கழுகொடு கழுதாட திக்கிப்புரி அட்ட பைரவர் தொக்கு தொகு தொக்கு தொகு 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 சித்திரப்பவரிக்கு திரிகடக என போத